Hello, everyone. It's great to to have you here. So, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí con el doctor William Baum. Nos va a dar una muy interesante presentación sobre su trabajo, eh, that it is titled Process Evolution and Behavior, the Multiscale Molar View. So, voy a presentar al Dr. Baum y luego ya el Dr. Arturo va a traducirlo. So I was telling the audience, Dr. Baum, that you're going to give your amazing presentation, and then I'm going to present you first, and then Arturo is going to start to translate everything you say. Okay. Okay, perfect. Entonces, bueno, el doctor William Baum es licenciado en artes, enfocado en psicología del Harvard College y es doctor en psicología también de Harvard University bajo la mentoría del doctor Richard Herrstein, ponente de la ley de igualación en su modelo original. Realizó una estancia postdoctoral en etología en la universidad postdoctoral. Finalmente empezó estudiando biología, decidió cambiarse a psicología después de tomar clases con B.F. Skinner y Richard Herrstein durante su primer y segundo año como estudiante de pregrado. En 1962 ingresó a Harvard para realizar sus estudios de doctorado y obtuvo su doctorado en 1966. De ahí pasó a esta estancia postdoctoral. Pasó varios años en el Laboratorio de Cerebro, Evolución y Comportamiento del NIH o el Instituto Nacional de Salud acá en Estados Unidos, y luego aceptó un puesto como profesor en psicología en la University of New Hampshire, donde se jubiló en 1999. Es uno de los ponentes de la ley concatenada de igualación junto a Howard Rackham. Es ponente de la ley generalizada de igualación y es ampliamente reconocido actualmente por su postura molar multiescalar de la conducta. Y actualmente es investigador asociado en la Universidad de California, Davis, y su investigación se centra en la elección, las relaciones molares entre el ambiente y la conducta, el forrajeo y el conductismo. Es autor de los libros Understanding Behaviorism, Behavior, Culture and Evolution, o Comprendiendo el Conductismo, Conducta, Cultura y Evolución, y autor reciente del libro Introduction to Behavior and Evolutionary Perspective, un gran libro, por cierto, y ha sido ampliamente galardonado con diferentes premios en distintas instituciones como Harvard University, National Science Foundation, the University of New Hampshire, the Society of Quantitative Behavior Analysis, entre muchas otras. Es un placer tenerlo acá en STIAC para compartir su conocimiento con nosotros, y pues le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación. So thank you, Dr. Brown, for accepting this invitation, and I'll leave you with Arturo for the translation of your speech. Thank you so much. Okay. Professor Baum, I am going to ask you to make pauses regularly so that I can make the translation, because I will have to remember what you just said. Oh, okay. Okay. That all right. I actually didn't plan on that, but we'll see how it goes. But it will lengthen the presentation, I think. So here, what you see on the first slide is a quote from my most recent book. No adequate understanding of behavior is possible without evolutionary theory. Lo que vemos aquí en la primera parte o en la primera lámina de la presentación es una cita de su libro. Ninguna comprensión adecuada de la conducta es posible sin la teoría de la evolución. So I want to talk about three laws of behavior.
Voy a hablar acerca de 3 leyes de la conducta. Now, I'm going to explain how each law derives from basic principles, and so that they really are laws and not just conjectures of some sort. The first one is the law of allocation, which derives from the ontological commitment to process. Voy a hablar ciertas leyes que derivan de un conjunto de procesos básicos, de principios básicos. Ellas son realmente leyes. La primera de esas leyes es la ley de la distribución, que sería la forma de traducir allocation. And the second law, the law of induction, derives from our understanding of evolutionary theory. And la segunda ley, que es la ley de la inducción, deriva de su concepción o de su comprensión de la teoría de la evolución. And the third law has 2 parts. One which relates features of the environment to behavior, and the other feedback relates to a behavioral system. La tercera ley, que está dividida en 2 partes, tiene 2 componentes. La primera se relaciona o está relacionada con el ambiente donde se produce la ley, y la segunda con la retroalimentación que se recibe del ambiente. So, we start with an understanding of what process is. And a process is a change. It can be progressive or repetitive through time. That's what it is. It's change through time. For example, of course, movement is a process, but also things like growth, decay, transformation, creation. Every process. Go ahead. Yes, please. Voy a hablar acerca de lo que es un proceso. Un proceso se refiere a cambios que pueden ser progresivos o repetitivos a través del tiempo. Ejemplos de procesos involucran movimiento, crecimiento, decaimiento, transformación o creación. Every process has a beginning and an end. So it lasts for a certain amount of time, a duration. And that means that time is always a dimension that we will talk about. Cada proceso tiene un comienzo y tiene un fin, tiene la dimensión de la duración. Por consiguiente, la dimensión de tiempo es algo de lo que se voy a hablar o lo que se debe hablar. All right. And third, process is always a whole with parts. And the parts work together to make the function of the process. Now, the parts themselves also are processes. So these are processes that work together to make a whole process. Los procesos son componentes, son totalidades que involucran partes. Las partes trabajan en conjunto para cumplir una función. Las partes interactúan y también en su lugar son procesos. So, for example, a running car has these parts. The engine is running, the pistons are going up and down, the wheels are turning, and so on. Those are all processes and parts of that whole process of the running car. Por ejemplo, un carro es un proceso que está compuesto por otros procesos, como por ejemplo el motor, los pistones, los frenos, que en conjunto actúan como un proceso que los engloba a los demás. So, in order to fully understand process, there's been a movement in philosophy called general process theory, and so
process ontology has grown up. Here are some names: John Dupree, Daniel Nicholson, and particularly Joanna Seibt. The central idea in general process theory is that the world is process, that only processes are real. Hay una teoría que se conoce, está trabajando en filosofía, que es la teoría general de los procesos, dentro de la cual hay una teoría acerca de la ontología de los procesos. Los tres autores más representativos son John Dupree, Daniel Nicholson y en especial Johanna Seibt. El mundo es en general un proceso, solamente los procesos son reales. So we're actually familiar with this idea, although we don't often talk about it, but we say things like change is the only constant, right? We know nothing lasts forever. Everything has beginning and end. Nosotros estamos de alguna idea familiarizados con esta idea. Lo único que es constante es el cambio. Nada dura para siempre. Todo lo que existe, todo lo que ocurre, tiene un comienzo y un final. So we can think of processes in four-dimensional space-time. And the general process theory calls them non-particular individuals. Now, an individual means an integrated whole, right? Podemos concebir a los procesos como en un mundo tiene 4 dimensiones. Professor Baum, could you repeat please the last part that I missed it? So they actually do not require substance. A process exists in space-time without any substance. Substance is unnecessary. Nosotros no requerimos para esta concepción la noción de substancia. Los procesos ocurren en el tiempo y en el espacio sin que tengamos que recurrir a la noción de substancia. So there are inanimate processes. They, like every process, have a beginning and an end. They last for a while. Think of an example, any manufactured thing like a car. It's made, it comes into being, it works for a while, and eventually it breaks. And that's true of everything. Los procesos inanimados tienen un comienzo, una duración y un final. Uno, por ejemplo, puede manufacturar, construir un carro. El carro se hace, trabaja y se detiene. But an animate process, that is a living thing, has what we call birth. It lives for a while and then it dies. Okay, so birth, living, and then death. For example, a cell in a body undergoes, it comes into being by mitosis. It lasts for a while and then it dies. Los procesos animados tienen un nacimiento, viven durante un periodo de muerto y mueren. Por ejemplo, las células se reproducen por mitosis, viven por un tiempo y luego mueren. And so there's an important difference between inanimate process and animate process. The animate process defends itself against death, whereas inanimate processes cannot do that. Hay una diferencia muy importante entre los procesos inanimados y los procesos animados. Los procesos animados se defienden en contra de la muerte, mientras que los procesos inanimados no lo hacen. We're interested in animate processes here in behavior analysis, and we can say an animate process is an organism. So an organism, according to this ontological commitment, an organism is a process. We don't need to talk about substance at all. Los procesos animados son organismos. Un organismo lo podemos entender o concebir como un proceso y no requerimos el concepto de sustancia en lo más mínimo.
So like any process, an organism has parts that make up the whole organism, and the organism parts we divide into physiology and behavior. El organismo concebido como un proceso está compuesto por partes que constituyen o se constituyen en una totalidad. Las partes que procesan el organismo están relacionadas con su fisiología y su conducta. Now the parts, remember, processes that interact with the environment, that's what we call behavior. Esas partes del proceso que interactúan con el ambiente son a las que denominamos conducta. So when I talk about behavior, I talk about activities, and the implication is that they are extended in time. Really, an activity is a process, a non-particular individual, as they say. So I don't talk about responses at all. You'll notice that. I only talk about activities that are extended in time. Cuando hablamos de conducta, cuando habla de conducta, está refiriéndose a actividades que por definición están extendidas en el tiempo. Las actividades las entiende como procesos y es muy importante mencionar que él no está hablando de respuestas individuales, sino de actividades que se están manteniendo y no de un individuo. Now, behavior is continuous. There's no a living organism is always behaving, and the reason for this is that if you think about the second law of thermodynamics, in any closed system, entropy, that's the opposite of order, disorder, always increases. So, for example, if you put an ice cube in a glass of water, gradually the ice cube melts. Eventually the water comes to the same temperature as the surrounding room. Bueno, estuvo un poquito largo. Los organismos son continuos, los organismos siempre se están comportando, siempre están existiendo. Hay una relación de la dinámica. En cualquier sistema cerrado, la entropía o el desorden siempre tiene que incrementarse. Por ejemplo, en un cubo que se coloca en agua, el cubo está más organizado. Eventualmente va a homogenizarse con la temperatura del agua y se va a disolver. So an organism must maintain homeostasis. That means maintenance of a state far away from equilibrium, because equilibrium is maximum entropy, which is death. So maintaining homeostasis is a constant challenge. The organism has to take energy in from the environment and put waste out. There's a constant turnover. Para mantener los organismos deben mantenerse vivos, por lo cual deben estar en una constante lucha, por lo cual se mantienen lejos del equilibrio. Por esta razón es difícil llegar a mantener un estado de homeostasis. So the organism is constantly fighting to keep entropy from increasing, and that is to avoid death. But of course, eventually, all things die. So a lifetime is an organism is born, maintains, and then dies. And here's a visual for you. The organism is constantly working to keep entropy from increasing. Los organismos constantemente, como se intenta reflejar en la lámina, están tratando de mantenerse lejos de la entropía. Entropía es equivalente a muerte. Por consiguiente, en el periodo de vida que consiste en nacer, mantenerse y morir, pues lo ideal es mantenerse lejos de la entropía. So this is important. The behavior is continuous.
And here's a quote: organisms are open systems that must constantly exchange energy and matter from their surroundings in order to keep themselves far from equilibrium. That's death. The persistence of an organism is dependent on its ability to maintain continuously a low entropic steady state in which there's a perfectly balanced import and export of materials. La conducta de los organismos es continua. Los organismos son sistemas abiertos que deben constantemente intercambiar energía y materia con el ambiente que los rodea para mantenerse a sí mismos lejos del equilibrio. La persistencia de un organismo es dependiente de su habilidad para mantener continuamente un estado estable de baja entropía, en el cual hay una perfecta relación de importación y exportación de materiales. When this exchange ceases, the steady state is irretrievably lost, and the organism succumbs to equilibrium and dies. So equilibrium is death. Cuando este sistema de intercambio, cuando este intercambio cesa, el estado estable es irremediablemente perdido y el organismo sucumbe al equilibrio y muere. So what we see is, number one, behavior is process, all right? And there's constant interaction with the environment. This has to be taking place continuously. I threw in this video of the elephant to underscore that idea. La conducta es un proceso. Para que haya conducta debe haber constante interacción con el medio ambiente. El elefante es una forma de ilustrar la idea. So behavior is continuous. What that means is then that behavior takes time. Okay, there's no such thing as momentary behavior. Behavior takes time, and so we measure the time taken or the duration of an activity. And here's the point now, because the organism is constantly active, always behaving, activities of an organism take up all the time available. La conducta es continua, la conducta toma tiempo. La forma de medir el tiempo es medir la duración. La conducta ocurre en el tiempo. So they take up all the time available, but time is always limited, right? There's only 24 hours in a day, and that's always going to be some limited amount of time. And that means that every organism is on a time budget. That is, time is divided up among activities. But that tells us that activities must compete for time. Las actividades toman tiempo, el tiempo es limitado. Un día tiene, por ejemplo, solo 24 horas en la cual hay que distribuir las actividades que tenemos disponibles dentro del tiempo disponible. El tiempo es limitado, es como un presupuesto de dinero, es un tiempo que tenemos para gastar. Una de las implicaciones que tiene esto es que las diferentes actividades que podemos realizar en ese periodo de tiempo limitado compiten entre ellas. That insight that activities must compete for time leads us to the first law, the law of allocation. Now, yeah. El hecho de que las actividades compitan entre ellas nos lleva a la primera ley, que es la ley de la distribución. So what this law says is that the time spent in any activity, call it B sub I, the time spent in any activity relative to the total time in all activities, that's the sum of all the activities times, that is equal to the relative competitive weight of the
activity compared to all the competitive weights of all the other activities. Okay, so it should be your insight right away that more competitive weight means more time spent in that activity. El tiempo que le dediquemos a cualquier actividad, por ejemplo, el tiempo que le dediquemos a la actividad B, entra en competencia con todas las demás actividades y ese está en relación al tiempo total dedicado a todas las actividades, que es lo que representa el signo de sumatoria. Las actividades representan un mayor o menor valor competitivo. A mayor valor competitivo, mayor tiempo. P es igual a valor competitivo. Right away, of course, you're wondering what is competitive weight, and this is where the concept of induction comes in. Ahora, al explicar qué es el peso competitivo, es donde viene en juego o entra en juego el concepto de inducción. So the second law is the law of induction. Says behavior is induced by phylogenetically important events. La segunda ley, que es la ley de la inducción, dice que la conducta es inducida por eventos filogenéticamente importantes. Now, phylogenetically important, what that means is events that affect surviving and reproducing. Por filogenéticamente importante, lo que se quiere decir son eventos que afectan la supervivencia y la reproducción. It's a bit of a simplification because it's, of course, not invariably true, but true in a statistical sense. No es invariablemente cierto, pero es cierto en un sentido estadístico. So induction we should think of as a feature of organisms, and so here's why it exists at all. You think of the interest of DNA in reproducing itself. And la inducción es una característica de los organismos. ¿Para qué funciona con los organismos? Piensen en el DNA como un organismo que trata de convertirse o de mantener de nuevo este DNA. So the answer to why organisms would exist is that an organism is the way that DNA makes more DNA. La pregunta de ¿para qué existen los organismos, por ejemplo? Es que el DNA hace organismos que hacen a su vez más DNA, es la forma como el DNA se mantiene. So, if we think now about how behavior is helpful, we see that behavior interacts with the environment. Behavior deals with events that affect surviving and reproducing, the likelihood of surviving and reproducing, I should say. Si decimos por qué la conducta es importante porque se relaciona con eventos que afectan la supervivencia y la reproducción. And so I call those phylogenetically important events. They're things like a potential mate, prey, predator. A estos son los que yo denomino eventos filogenéticamente importantes, como por ejemplo una pareja potencial, una presa o un predador. So we can think of two different categories of phylogenetically important events. The ones that likely promote fitness versus the ones that likely threaten fitness. Podemos pensar en dos tipos importantes de eventos filogenéticamente importantes. Hay eventos, algunos relacionados con la promoción del fitness o del ajuste, o algunos relacionados más con aquellos eventos filogenéticamente importantes que amenazan el fitness o el ajuste. Fitness es mejor dejarlo como fitness en español. And all that fitness means here, by the way, is surviving and reproducing. So
So PIEs induce activities that promote surviving and reproducing in a statistical way. And so, for example, encountering a mate induces courtship, encountering prey induces capturing and eating, encountering a predator induces hiding or fleeing. Fitness está relacionado con la supervivencia y la reproducción. Los eventos genéticamente importantes son actividades que inducen fitness, supervivencia y reproducción. Por ejemplo, una pareja induce conductas de cortejo, una presa induce conductas de capturar y comer, y un depredador induce conductas como esconderse o escapar. So here are examples. A potential mate is, of course, a very important PIE, offspring, of course, and then human prey are all sorts of foods, but in other species, different kinds of prey, worms, and other things. Of course, water, and things like a nesting site. En las láminas anteriores, por ejemplo, se presentaron imágenes de personas, de parejas o de potencialmente parejas que inducen la conducta de acercamiento. Otras conductas como, por ejemplo, buscar la presa, anidar el sitio, procurar agua. Did you mention nesting site? Yeah. Sí, yes, I mentioned it, yeah. And, okay, on the other side, there are the PIEs that are not good for promoting reproduction, and they are perhaps the most obvious is injury, and of course we behave in ways to avoid injury, like this little boy putting on a helmet. Just a minute, Doctor. You could go back to the last slide so that I can. Ok, hay eventos, así como hay eventos que amenazan, o el más importante, quizás de los eventos que amenazan el ajuste o el fitness, incluyen, por ejemplo, las heridas, que pueden ser potencialmente lesivos para la reproducción. Por ello, nosotros hemos desarrollado estrategias para evitar herirnos, como por ejemplo el casco que el niño se está colocando. And, of course, predators we avoid. También, por ejemplo, evitamos predadores. And toxic organisms we avoid if possible. Evitamos en lo posible organismos tóxicos. Now, human beings are highly social, and so we have a lot of social PIEs, things like smiling and laughing, which indicate agreement or approval. Los seres humanos somos seres sociales, y para nosotros eventos como las sonrisas, la risa, indican que aprobamos o que estamos de acuerdo con algo. Son eventos socialmente importantes, filogenéticamente importantes para nosotros. On the flip side, of course, there are social PIEs that we try to avoid. Y hay también, por supuesto, PIEs o eventos genéticamente importantes que tratamos de evitar. And I don't want to leave out this very important example of induction in which an observer, a model's behavior induces similar behavior in an observer. We call that imitation. Hay un evento genéticamente social en el cual el modelo induce adimentes. Okay, so we can see right away that behavior is advantageous to surviving and reproducing, and
La clorexidina es ventajosa para la sobrevivencia y la reproducción. That's a very general statement, but induced activities change the environment in ways that may aid surviving and reproducing. Las actividades inducidas cambian el ambiente de tal manera o en maneras que pueden ayudar a la supervivencia y la reproducción. They tend to mitigate the bad PIEs by hiding, fleeing, or defending. Mitigar malos eventos filogenéticos al esconderse, escapar o defenderse. And enhance the good PIEs, like courting a mate, foraging, getting food, and protecting offspring. Destacar los buenos eventos filogenéticos, como por ejemplo encontrar una pareja, buscar comida o proteger, por ejemplo, a las crías. And these tendencies to behave in these ways are due to natural selection, which is to say phylogeny, which is why I call them phylogenetically important events. Todos estos se deben a la selección natural y es por eso que él los denomina eventos filogenéticamente importantes. The general idea involved there is just that in a population, organisms that did not respond to these PIEs would not have left very many offspring. Please, Professor Baum, could you repeat, please? I couldn't hear well. Oh, so the reason I say these are due to natural selection is that in any population of organisms, those organisms that fail to respond to these PIEs would not, on average, leave very many offspring. El evento importante aquí es que aquellos organismos que no respondan bien a estos eventos filogenéticamente importantes, estadísticamente hablando, tienen una baja probabilidad de dejar descendencia. Okay, so we'll also talk about the way that induction depends on ontogeny, which is basically adaptation with the law of covariance. But first, I thought I'd show you a little example of operant choice, and that here is a common preparation: a pigeon in a chamber. Here are two keys. The pigeon can operate by pecking, and there's a food hopper back here. It's hard to see the opening, but the food hopper can be raised, and the pigeon can eat a bit of grain. Ahí, bueno, un evento que me faltó traducir en la parte anterior es ya estamos hablando de otro tipo de relación con la filogenia, y es un evento ontogenético, cuando eventos correlacionan con el medio ambiente. Como un ejemplo, propone una paloma que se encuentra en una caja de Skinner. Aquí no se alcanza a ver el comedero o el sitio por donde recibe comida. So the law of allocation, remember, says that competitive weight is what determines, and the duration of any activity. And so we have the law of allocation applying to the operation of the two keys. Let's say calling the one on the left B1, and its competitive rate V1. So this is just that law of allocation for B1, the pecking, let's say, at the left key, and here's the same for the right key. Now, if
remember, more competitive rate means more time. And this variable x here is either rate or amount or immediacy of the food. Ya saben, profesor. Por ejemplo, B1 puede referirse como un ejemplo en la caja de Skinner a lo que pudiera ser el picoteo. Por ejemplo, en la alternativa izquierda, si hay dos botones. La parte de abajo, en el denominador, encontraríamos las alternativas y la cantidad de respuesta estaría relacionada con la capacidad, con el peso o el peso competitivo que representa cada una de las alternativas. A mayor peso competitivo, mayor tiempo se le va a cada una de las alternativas. Por ejemplo, X puede ser tasa, cantidad o inmediatez. No. Yeah, so now, see these two equations here. If we take the ratio of those two equations, you see that these denominators are the same, so they cancel out, and we apply this relation here for induction, and the result is this equation, which we call the matching. So that B1 over B2 equals V1 over V2, and that is C1 R1 2 raised to the power S1, and divided by C2 times R2 raised to the power S2. This is referred to as matching. Cuando tenemos esta ecuación de acá, podemos transformar los valores que están en la parte superior derecha frente a donde dice ley de distribución y transformarlos al cancelar, por ejemplo, los denominadores y hacer los movimientos matemáticos pertinentes en la ecuación donde B1 queda en el numerador, B2 en el denominador y en lo que se dice que es matemáticamente equivalente, que B1 sobre B2 es igual a V sobre B1 sobre V B2, que a su vez es igual a C sub 1, R sub 1 elevado a S sub 1 sobre C sub 2 multiplicado por R sub 2 elevado a S sub 2. A esto se le denomina igualación. There. Yeah. Okay. Right. And here's an example of a pigeon pecking at two keys, and the relation here is a straight line because these are logarithmic coordinates. So a power function like that appears as a straight line, and you can see this is quite a good description of the behavior. Aquí vemos un ejemplo que donde se ilustra el picoteo posible de dos botones, de una paloma picoteando dos botones. Está en escala logarítmico, por eso la razón que se ve aquí, y el mejor que lo describe es este modelo exponencial que está en la gráfica. So then, now that brings us to the third law, the law of covariance. And what I said before was induction is determined by environmental covariance. That is to say, avoiding predators or, let's say, courting a mate is positively related to survival and reproduction. La tercera ley, o nos lleva a la tercera, que es la ley de la covarianza, donde la inducción está determinada por covariación ambiental. Por ejemplo, conseguir una pareja, evitar un predador. And that's why I said that that induction is the result of natural selection. La inducción es resultado de selección natural. But it's also true that when there's covariance within the lifetime of
an organism, and that's what ontogeny means. Ontogeny means within the lifetime of an organism. Then we speak of adaptation. Pero ahí también es necesario reconocer que hay una interacción del organismo con el ambiente durante su vida, que es a lo que se refiere el concepto de ontogenia, que produce lo que denominamos adaptación. So, adaptation is also what is often called behavioral plasticity. Adaptación es lo que es frecuentemente denominado aplasticidad conductual. It's an additional advantage to organisms for survival and reproduction if they can respond to the environment in ways that are helpful. Sometimes that's called learning. I avoid that word learning. It's not helpful. Hay formas en que los organismos se adaptan a su ambiente cambiando a las demandas del ambiente. A ese fenómeno a veces se le denomina aprendizaje, pero el profesor Baum considera que tal vez no es la mejor palabra, por eso dice que es un término que ayuda, pero no es. Well, what it seems to me is correct to say is that behavior is sensitive to correlations in the environment. Es más apropiado decir que las conductas o que hay sensibilidad de la conducta a correlaciones con el ambiente. So, for example, if a particular location is correlated with finding prey, then that's likely to induce approach visiting that location. Por ejemplo, si se correlaciona un lugar en particular con una presa en particular, eso va a inducir la conducta de aproximarse o de visitar ese lugar. In contrast, if suppose a certain location is correlated with a lot of predators, then we expect that the organism will avoid that location. That is, the predators will induce avoidance. En contraste, si por ejemplo se correlaciona o se asocia, más se correlaciona el lugar, el sitio con la presencia de un depredador, lo que vamos a obtener es una conducta de evitación. And a point that's worth emphasizing is that the advantages of behavior occur on average and in the long run. In any, Estas asociaciones se dan en promedio y en el largo plazo, en el largo proceso. An organism may fail to catch enough prey and may die or may be eaten by a predator, but from the point of view of natural selection, it is only necessary that the probability of success should be greater than the probability of failure. Claro, puede ocurrir que el animal o el organismo no consiga suficiente comida y muera por no tenerla, o puede ocurrir que eventualmente sea capturado por un depredador. Lo importante para el proceso de selección natural es que la probabilidad de éxito sea superior que la probabilidad de fracaso. Now, instead of the word correlation, I use a more technical term, covariance. And, but if you like, you can just think of correlation. En lugar de un término como el del término de correlación, un término más técnico puede ser el de covarianza. Sin embargo, está bien si utilizamos el término de correlación. So, if there's some covariance of events in the environment, that causes adaptation. So, if there's covariance, for example, between a signal, S, and a PIE, then the signal induces behavior. Traditionally, it was called conditional stimulus or discriminative stimulus, S. Hay relaciones de covariación y adaptación. Por ejemplo, si tenemos una covariación entre el estímulo que representa la letra S y un evento filogenéticamente importante, esta correlación, el estímulo va a inducir conductas
que en otro lenguaje se conoce como control de estímulos o estímulo discriminativo. And the second part of the law of covariance is that if there's covariance between an activity and a PIE, then the PIE induces that activity. Si hay, no por el contrario, sino la segunda parte de la ley de la covariación es que si hay correlación entre una conducta y un evento filogenéticamente importante, esa correlación va a inducir la conducta B, lo que tradicionalmente se conoce como una operante. So in such an activity is called an operant activity. Se conoce como una actividad operante. So the PIE, or the stimulus signal, induces behavior and activities, and those activities affect the PIE. El evento filogenéticamente importante o estímulo induce la conducta, la que a su vez induce actividades que afectan el evento filogenéticamente importante. They affect the PIE means that they either make it more likely or less likely. Lo que hace que el evento sea más o menos probable. So, for example, in an experiment with pigeons, pecking is induced by food as long as there's a covariance between the pecking and the food. If pecking is induced by the signal of the food, but we can also make it so that the pecking produces the food, which makes it then an operant activity. And of course, we can make it discriminated as well, let's say by training the pigeons so that red key induces pecking and the green key does not. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que una señal induzca en una caja de Skinner, en un experimento con una paloma, la conducta de picoteo de la tecla. También podemos hacer que por picotear la tecla obtenga comida, o también podemos hacer que, por ejemplo, la paloma responda ante una luz roja y, por ejemplo, no lo haga ante una luz verde, o al revés. So the way that happens is that the red key covaries with food, the green key does not, so the red key induces pecking where the green key does not. Por ejemplo, en este caso, la luz roja induciría el picoteo porque está correlacionada con comida, mientras que la luz verde, que no está correlacionada con comida, no lo induciría. And an everyday example is we encounter a potential mate that induces sexual arousal, but it also induces operant activity that we call mating. And of course, there are rules, that is to say, operant dating is discriminated. Most of the rules have to do with coercion avoidance. Por ejemplo, en un ejemplo tradicional más de la vida cotidiana, la presencia de una pareja potencial induce excitación sexual, induce la conducta de cortejo o conquista, en fin. Y hay ciertas reglas, por ejemplo, la evitación de la coerción. So, a way just to represent this graphically is if you think of the rate or probability of a PIE in the absence or presence of a signal, you go ahead. I couldn't listen because of the music. Okay. Think of the rate or the probability of a PIE in the absence or presence of a signal, and here's the positive covariance means when there's no signal, the PIE rate or probability is low, but when the signal is present, the
probability or rate is high. Aquí, por ejemplo, la probabilidad de obtener, hay una correlación entre la probabilidad de obtener o la tasa de obtener un evento filogenéticamente importante con la señal. Cuando hay una correlación positiva, como la que indica la línea azul, a mayor probabilidad de la señal, mayor probabilidad de obtener el evento filogenéticamente importante. Y al contrario, a menor probabilidad de la señal, menor probabilidad de obtener el evento filogenéticamente importante. So the point here is that this covariance will make the signal S a conditional inducer. And Estas covariaciones actúan como un inductor condicionado. So if we have positive covariance like that, then a warning signal, for example, of a predator is positive covariance. Parasites and illness is positive covariance. Money and food, gun and injury, all of those are positive covariance. Por ejemplo, ejemplos de correlaciones o de covariaciones positivas son aquellas entre la señal de advertencia y un depredador. Por ejemplo, entre parásitos y enfermarse, dinero y comida, o un arma y estar herido, o resultar herido. And then we can think of the opposite, which is negative covariance. When the signal is absent, the rate or probability of the PIE is high, and when the signal is present, it's low. Y hay una correlación negativa cuando la presencia del PII, de filogenética, es alta en la presencia de la señal. So, examples of that are, the further away a predator is, the less likely it will attack. The more parasites an organism has, the less likely it will be able to mate, and of course the seasons. Winter signifies less food. Por ejemplo, entre más lejos yo me encuentre de un depredador, es menos probable que el depredador me ataque. La presencia de parásitos, muchos parásitos, indican que es poco probable que yo me pueda aparear, y el de invierno, por ejemplo, predice o se asocia con la ausencia de comida. So a signal induces effective activity. So a simple example of covariance like this is pairing. So you see here, this elephant is experiencing pairing and is likely to be more cautious around this water hole in the future. La forma más simple de covariación es el apareamiento. Como ustedes pueden ver en esta ilustración, muy probablemente este elefante, dado lo que le está ocurriendo o con lo que se está apareando, es poco probable que se detenga o se acerque de la misma manera a este mismo punto. But this may also be an experience for the crocodile as well. Pero también puede ser una experiencia para el cocodrilo. And then there are more complex examples of signal and PI covariance, such as recognizing a person from a picture. And I put in this cartoon here. The teacher is saying to the mother, "Mrs. Hammond, I'd know you anywhere from little Billy's portrait of you." Hay eventos de covariancia mucho más complejos donde se asocia la señal con el evento filogenéticamente importante, como por ejemplo reconocer a una persona de un cuadro. En este ejemplo, la profesora dice: "Mrs. Hammond, yo sabía que te había visto de alguna parte de un pequeño cuadro de Billy, de usted." So to illustrate this with some graphics,
without any covariance, and a PIE from the environment impinges on the organism and induces a variety of activities, which I have labeled B sub O, and one of them I labeled B. Cuando hay una correlación entre un evento filogenético y el organismo, se inducen una variedad de actividades como por ejemplo B sub 0 o por ejemplo B. For the sake of specificity, let's say the PIE is food. Now, por ejemplo, para especificarlo más, supongamos que el PI es comida. So food presented in an environment with a hungry organism induces a variety of activities. En el ambiente, para un organismo que está deprivado de comida, la comida va a inducir una gran variedad de actividades. Now, suppose we take one of those activities over here on the right, B, let's say, and it produces the food, okay? So we create covariance there between the behavior and the food, the activity and the food. Supongamos que nosotros seleccionamos una de esas actividades, en este caso la que está representada por la letra B sola, y la correlacionamos con comida. En este caso tenemos un ejemplo de covarianza relacionado con comida. So what we have done is we've closed a loop. You see that? The activity produces the food induces the activity, and so it goes. And it's, by the way, these activities don't necessarily go away. They may compete with the operant activity. La relación, la covarianza, cierra el ciclo, lo que se llama el loop. La comida produce la actividad a su vez produce comida y va induciendo la manutención de la actividad. An interesting feature of this way of thinking is that the distinction between antecedents and consequences disappears. Un asunto muy importante, subrayo muy importante, es que la distinción entre antecedente y consecuencia desaparece. Because the food is as much an antecedent as it is a consequence when you have a loop like this. Porque en este caso el evento es tanto un antecedente como una consecuencia en un círculo, en un lazo como este. So when we talk about covariance like this between an activity and PIE rate, that these are the covariances that make operant activities. They can be positive and they can be negative. Aquí podemos ver gráficamente cómo interactúan o las relaciones que se producen entre las covariaciones, que pueden ser positivas entre la actividad y el PI y pueden ser también negativas. So for positive covariance, the higher the activity rate, the more the PIE rate. En el lado positivo de la covariación, entre más sea la tasa de actividad, más va a ser la cantidad de PIA que se reciba. And negative covariance, the more the activity, the less the PIE rate. En el caso de la covarianza negativa, a mayor actividad, menor va a ser la cantidad de PIA que se reciba. So here's a way of representing these relations. The red dashed arrows indicate covariance, and the black arrows indicate induction. So, aquí se puede ver gráficamente la relación. Las gráficas rojas punteadas representan covariación, mientras que las gráficas negras continuas representan inducción. So if the activity covaries with the PIE, then the PIE induces
the activity. Si hay una correlación, como se observa aquí, entre el estímulo, el PI y la conducta, el PI comienza a inducir la conducta. Induce la conducta. As long as that is happening, the signal that induces the activity also co-varies with the PIE. Y el estímulo que induce la actividad también correlaciona con el PIE. And finally, both the signal and the PIE induce other activities too, the non-operant activities. Y el estímulo y el PI terminan o inducen otro conjunto de actividades que no son la actividad, entre comillas, operante, relacionada directamente con el PI, representada por el B sub 0. So these are the relations in when an activity is obtaining a resource. Esta es una representación de cómo la actividad conduce a obtener un recurso. Over here on the right is the same exact diagram, but I put a slash through the covariance between the activity and the PIE because now, what's that? En este ejemplo, al lado derecho, hay también una correlación muy parecida a la que está en el lado izquierdo, donde se obtenían cosas, pero aquí la línea representa un corte. So the activity avoids the PIE. La actividad evita el PIE. So that's a negative covariance there. Hay una correlación negativa aquí, una covarianza negativa aquí, perdón. So, how do the way we explain allocation and change is with these two laws. Induction, the PIEs and their proxies, induce activities both non-operant and operant. ¿Cómo explicamos aquí la relación entre cambio y distribución con estas dos leyes? La inducción, los PIEs inducen actividades, tanto operantes como no operantes. And covariance selects activities by their relation to PIEs. La covarianza selecciona actividades por la correlación entre la actividad y los PIEs. I stuck in this slide just to show you that induction is a much more powerful explanatory idea than is reinforcement. La inducción es un concepto más grande, más amplio que el de refuerzo. It explains the operant and respondent conditioning both. It explains operant and adjunctive activities. El concepto de inducción explica el condicionamiento respondiente y operante, explica las conductas adjuntivas y operantes. And it explains them directly without any kind of hypothetical constructs like strength. Da cuenta de todos aquellos constructos hipotéticos como fortalecimiento. So the thing that's called reinforcement is really just induction. It's an example of induction. That when operant activity increases as a result of induction. Reforzamiento realmente es un concepto que está explicado por la inducción, donde la inducción está implementando una actividad operante. And induction provides us a mechanism for stimulus control. A conditional inducer is a discriminative stimulus, or what's been called a conditioned reinforcer. El concepto de inducción nos proporciona un mecanismo que da cuenta de lo que es el control de estímulos. Un inductor condicional es un estímulo discriminativo o un reforzador condicionado. It solves the problem in the first instance. That's the problem, that some activity has to occur before it can be reinforced. So there
has to be some other principle involved. Well, induction solves that problem and provides varying activities for shaping. Hay un asunto y es que el concepto de inducción resuelve el problema del primer caso, de la primera situación, de la primera instancia. Cuando se va a hablar, por ejemplo, de moldeamiento, se necesita reforzar alguna respuesta. El concepto de proporción. And induction explains avoidance, which was never plausibly explained by reinforcement theory. El concepto de inducción explica, da cuenta del concepto de evitación, que nunca fue explicado de una forma plausible. And a nice paper that's come out in the last year, induction explains the difference rate in weights on ratio and interval schedules that was never explained by reinforcement. Y en un artículo reciente de este año, el concepto de inducción da cuenta de las relaciones de diferentes pesos de los programas de intervalo y de razón que no se había podido explicar. So, here's what I told you. There are three laws. The law of allocation tells us what to measure. That's the time taken by activities. Estas tres leyes, la ley de la distribución, donde indica qué medir el tiempo de las actividades. It's based on the idea that behavior is a continuous flow, which means that behavior is composed of activities that are processes extended in time. Eso nos da la idea de, bueno, tenemos que recordar que la conducta es un proceso continuo compuesto de actividades que son procesos extendidos en el tiempo. And these activities compete for time. Estas actividades compiten por el tiempo disponible. And so we measure the relative time that an activity takes up, and we can do this at any time scale, whether it's on milliseconds or seconds or hours or years. ¿Cómo lo medimos? El tiempo es relativo. Para medirlo podemos usar cualquier escala que puede ir desde segundos, meses, horas, tiempos o años. And then there's the law of induction, which covers what are loosely called consequences, and which applies both in phylogeny and in ontogeny. El concepto de inducción cubre la noción de consecuencias que aplica a lo filogenético y a lo ontogenético. And this leads us to the concept of phylogenetically important events, PIE, that induce activities. Los eventos filogenéticamente importantes inducen actividades. And these induced activities include operant activities. Y las actividades inducidas incluyen actividades operantes. And finally, the law of covariance, which is the way that behavior adapts to a changing environment. Finalmente tenemos la covariación, que es la manera como la conducta se adapta a un ambiente que cambia. Behavior PIE covariance leads to operant activity, and signal PIE covariance leads to what has been called stimulus control. La covariación entre la conducta y los eventos filogenéticamente importantes conduce a lo que se conoce como actividad operante, y la covariación entre señales ambientales y los eventos filogenéticamente importantes conduce a lo que se ha denominado control de estímulos. Thank you. This book just came out last year, and it is based on these ideas. Okay, thank you very much. It was a wonderful presentation, very good. Very emotional, because I was very happy listening. Thank you, Dr. Brown. I learned a lot. Okay, and I guess it took over an hour.
Should I end the slideshow? How do you? If you want, Dr. Brown, we have a few questions if you want to Yeah, answer. that's what I was wondering. So, how do I get to that part? Oh, you could just close your slides and return to the StreamYard in the web navigator. Um, all right, here we are. Okay, perfect. I'm going to put it here. It's in Spanish, but I'm going to translate it to you. Yes. So the first one is from Alejandro. He asks, "How implausible would you find it to conceive of entropy as an expression of maximum order instead of chaos, understanding it as the maximum level of information loss and maximum order of matter, or the ultimate highest level of homeostasis in the etymological sense, and contrasted with homeodynamia, a constant need-driven process of adaptation for adaptation's sake. In other words, while it is valid to interpret the organism as a living matter at a macro state, at a micro state, it contains a greater material disorganization than total homeostasis, that is, death or the static state. Well, if we think about an organism as a whole, so the distinction is not that you're trying to make is not that important. You're right. I mean, and I didn't really try to define entropy in a technical sense, but you seem to know. And the important point is that an organism is constantly taking in resources from the environment. Now, that's energy input to the system, and so the energy input is preventing the increase. Well, for a while, at least, it's preventing the increase in entropy, as you have seen. So it eventually fails, of course, and then entropy does increase, and if it increases altogether, then you arrive at an equilibrium state, which we call death. So I hope that answers your question. Right? Diego, you will have to translate because I couldn't hear the question because there was a problem with the sound. Oh. Don't worry. I will try to summarize the answer. Lo que dice más o menos el doctor Baum es que piensa lo más en términos de el organismo como un todo. Entonces, si bien es cierto que él no lo estuvo pensando o, digamos, definiendo de manera más específica en torno a entropía y en torno a la homeodinamia que tú mencionas, lo que importa realmente pues, es esta completud del organismo en términos de energía y cómo se adapta, digamos, al estado de equilibrio. Y que espera que eso pues responda a tu pregunta. Si no, pues supongo que le puedes enviar un correo. I told him that in case he doesn't understand fully the response, he could send you an email. Okay. All right. Okay. Okay. Next question is from Kevin. He asks, what is the maximum duration for studying a specific activity? In other words, unlike the molecular perspective in which a behavioral sequence has a defined start and end, what is that boundary in the molar perspective of behavior? Yes, well, the molecular view is based on
entirely different ontological commitments. La visión molecular se basa en presupuestos completamente diferentes. So, inherited from the 19th century, there's the concept of a discrete response. Es una herencia del siglo XIX y es el concepto de una respuesta discreta. And they focus on contiguity. Se enfoca en contigüidad. And you can see here that it's a much more flexible and, shall we say, realistic view of behavior. La versión aquí es una versión más flexible y mucho más realista. Now, the question of time scale is an interesting one because these laws can apply at any time scale. Doesn't matter if it's very, very short. We could be talking about skilled behavior like serving a tennis ball, or we could be talking about a person holding a job and all the activities that are involved there over weeks and months. Las tres leyes que se han descrito aquí pueden ser estudiadas en cualquier escala temporal. Podemos estar hablando de segundos, minutos, horas o diferentes situaciones. Hay conductas muy cortas. Me perdí en el ejemplo, Diego, si me ayudas. I couldn't hear, sorry. Could you repeat the example? Dr. Mahon mentioned two examples. One example of a very short-scale behavior. Oh, that's a skilled activity like serving a tennis ball. Servir una pelota de tenis, por ejemplo, es un ejemplo de algo que ocurre en un segundo. So the parts involved there, the processes are on an order of seconds or even maybe milliseconds, tossing the ball up and bringing the racket down and so on. Que los podemos descomponer en procesos que se pueden analizar en segundos o incluso milisegundos si uno incluye colocar la pelota, listar la raqueta, colocar la raqueta, etc. Well, on the other hand, we could be talking about a person holding a job. So they have to drive to work and do whatever is required there. We could be talking about weeks, months, years even. Y en contraste podemos tener un ejemplo de algo así como mantenerse en un empleo que implica ir al trabajo, volver del trabajo, realizar las tareas, que se puede analizar en términos de días, semanas o incluso años. So the point is that these three laws apply no matter what the time scale, at any time scale. El punto es, estas tres leyes aplican a cualquier escala temporal, no importa la escala temporal. I hope that answers the question. Espero que eso responda a la pregunta. Perfect. There's another one. I think that those three questions that he's giving are related to what you were saying, but I will read it. What is the main reason for making this distinction between the molar and molecular perspectives? Why is this paradigm shift necessary? And what limitation does the molecular perspective have that are within the scope of the molar perspective? The molecular view is extremely limited, and it fails to explain even results that we get in the laboratory. I mean, like, for example, the difference in rates on interval and ratio schedules. But also, I mean, think of everyday life and clinical settings with a molecular view. How would you ever explain why a person would work for wages? And it makes no sense at all if you
if you focus on little responses and consequences, because that's not at all realistic. So the great advantage of this molar view is that it is far more realistic and talking about laboratory results and also everyday behavior and mind you, clinical settings as well. So it's just way more realistic. You can explain things like why a person would work for wages, because you don't have to focus on moments in time. La alternativa molecular es muy corta, muy limitada, muy pequeña en comparación con la alternativa molar, que da cuenta de fenómenos que incluso en el laboratorio la alternativa molecular no da cuenta. Pero con mayor razón aún en la vida cotidiana o en el ambiente clínico, una perspectiva molar es mucho más explicativa porque permite comprender fenómenos muchos más amplios. Por ejemplo, ¿por qué trabajamos por dinero? Situaciones como esas no se pueden explicar simplemente con una alternativa molecular que distingue entre estímulos, conducta y consecuencia. Well, I'm not sure. Let me just say the molar view corresponds more clearly to evolutionary theory and everyday life and clinical settings. La perspectiva molar se aplica muchísimo mejor a lo que nosotros vivimos en la vida cotidiana y en ambientes clínicos. Yeah. So I hope that answers the question. Espero que eso responda a la pregunta. Okay, another question. This is from Manuel. English. Yeah. So he says, Dr. Baum, thank you for your presentation. I truly admire the creativity behind your theory and the elegance of its formalization. I would like to ask you something. Have you considered the implications of your proposal for cognitive or verbal behavior? I find it intriguing how verbal behavior sometimes seems to lend rigidity to the organism, or how it helps to induce states of deprivation. Greetings from Pasto City, that's in Colombia. Excellent question. Yes, I think that actually the application to verbal behavior is a great example of where this molar approach is far, far superior. Skinner made a great contribution by talking about verbal behavior, but his approach to explaining verbal behavior was extremely limited and really didn't produce plausible explanations. Whereas in a molar view, we can think about, I'd like to think, the most verbal behavior is conversation. So you can think about two people in a conversation, and you don't really talk about speaker and listener anymore because they're doing it together. So that's a way that I've been approaching verbal behavior and thinking about how it's organized into extended activities that are contributions to a conversation, for example. La pregunta era sobre conducta verbal, cómo se podría explicar la conducta verbal desde una perspectiva molar. El profesor Baum argumenta que si hay una aproximación que puede dar cuenta sobre la conducta verbal, es la aproximación molar, porque la aproximación molecular es muy limitada.
Entre otras cosas, por ejemplo, aquí ya no se hablaría más del hablante y del escucha, sino es un episodio que se está dando permanente y continuamente. La conducta molar puede dar cuenta de un evento mejor, como por ejemplo una conversación, y puede dar cuenta de eventos más amplios. La explicación fue un poquito larga, entonces me perdí de toda la... And as far as cognition goes, that's mostly a question of complex stimulus control, which means that the signal that induces activities an activity it can be quite complex. It's not just light, you know. Es un ejemplo de una situación de control de estímulos mucho más complejo, donde el estímulo es más difícil de identificar. Yeah, in my book that I just showed, Introduction to Behavior, I have a chapter on stimulus. What is a stimulus? The book is organized completely differently from the typical behavior analysis introductory book. En el libro sobre, como vimos ahorita, una introducción al que adoptó una posición relativamente no, diferente de la posición tradicional de lo que es. Okay, can you hear me all right? I just got a note saying that I was muted. Yeah, sorry, I don't know what I moved, that I accidentally muted you. Yo le agregaría también, Manuel, que puedes leer a Carsta Simon y David Ruiz, que ellos trabajan en la teoría del Dr. Baum en conducta verbal. So I was saying to Manuel that Carsta Simon and Dave Ruiz, I know that you have known them, they work on verbal behavior based on your molar multiscale theory, so I suppose that also helps. Carsten Simon was my student. Yeah. Oh, okay, wonderful. I didn't know that. Okay, perfect. Okay, so another question in English: how to adequately classify behavior into different activities that compete for time? It is a different activity to eat alone than to eat while spending time with others. This is a good question, and I think this person probably read my posing the problem. Of course, in the laboratory, we can arrange that activities are mutually exclusive. But if we're studying or talking about everyday life, the boundaries become much more up to the observer, and so that's the question. Yeah, if eating alone is an activity, let's say, but eating lunch with a friend, let's say, is that one activity or two? How do we characterize that? When one way of thinking of it is that it's multitasking, and so you eat for a bit, you converse for a bit, and so on like that. Or you can simply say, well, that is an activity that will classify as maintaining a relationship. The reason it's not a crucial problem is that in the end, all these activities relate back to surviving and reproducing. So maintaining the relationships and eating are obviously both important. And they're phylogenetically important, I should say. Diego, te tocó. Sorry?
Can you translate? I couldn't hear. Sorry, my audio is cutting. Is not it's not good sometimes. So, could you repeat, please, part of the answer? Sorry, Dr. Brown. You want me to repeat it? Yeah. Okay. So the question is, how do we distinguish one activity from another that we would say the two activities compete? ¿Cómo Okay. hacemos para distinguir dos actividades una de la otra cuando las dos actividades compiten? So if we think about eating lunch with a friend, is that two activities or is that one activity? Por ejemplo, cuando estamos almorzando con un amigo, ¿estamos hablando de una actividad o de dos actividades? Well, it depends how you want to think about it a bit. You could say it's an example of multitasking. Sí, depende cómo lo quiera ver. Por ejemplo, uno podría decir que es un ejemplo de multitarea. Say someone eats for a bit and then converses with their friend for a bit and back and forth like that. Por ejemplo, come por un ratico y conversa con su amigo por otro ratico. Or you could just say, well, this is an example of maintaining a relationship. The eating is not that important. ¿No? Puede decir que, por ejemplo, lo importante es mantener la relación y el comer no es tan importante. But this problem it's not crucial to how we're thinking, because in the end, all behavior is part of surviving and reproducing. Pero en últimas, el asunto no es crucial porque lo importante es que la conducta se relacione en última instancia con sobrevivir y reproducirse. So that's another paraphrase of what I answered before. Que es un parafraseado de lo que respondí antes. Yeah. Okay. Thank you, Dr. Brown, and thanks for your patience. Okay, so this is a question from Juan. He says, "Hi, Mr. William. I read some of your papers, and I would like to get a closer approach to your view. Your last book contains a wide explanation from it. If not, where I can get it?" Well, that last book that I showed you, the Introduction to Behavior book, it presents the behavior analysis from this perspective. So for example, the first chapter is what is an organism. The second chapter is what is behavior, and so on. So I would recommend that book. It is at an introductory level, but throughout the book there are examples of experiments and laboratory findings. Dr. Brown argumenta que en su libro, en el último libro, en donde él da definiciones, por ejemplo, el primer capítulo sobre el organismo, el segundo capítulo sobre lo que es conducta, y así en cada uno de los capítulos. Un punto importante que él mencione, pues yo recomiendo como respuesta también a la pregunta es, en el mismo libro, en todos los capítulos, él tiene referencias y recomendaciones sobre si se quiere profundizar en cada uno de los temas. Ahí están básicamente todos los artículos que resumen las teorías que el profesor Brown ha estado exponiendo. Y para los que están interesados, el libro está en Wiley o en Amazon, por si lo quieren conseguir. So I was telling them that they can buy the book on Amazon or Wiley. So Yes, it's available on Amazon, or you can get it directly from Wiley. yeah. Okay. I think that the only question that remains is one that I have, but I don't know if you
want to answer that. I think that we had a lot of time, and I don't want to take Go it. ahead. Well, you have me. Go ahead. Okay, I'm going to say it first in Spanish and then I will translate. So, Bueno, tengo hecho una la duda idea esa. curiosa. Yeah, tengo una duda curiosa. He oído algunos colegas interpretar la ley de covariación como un retorno a la noción de contingencia de dos términos. ¿Considera que esta es una interpretación errada, especialmente considerando lo que significa una covarianza y el modelo matemático que incluye la BO y la B sub n? So I have a curious query. I heard some colleagues from behavior analysis that they characterize the law of covariation as a reversion to the two-term contingency concept. Do you think this is a misguided interpretation, especially given the meaning of covariance and the mathematical model that includes the B sub 0 and the B sub n in papers like Bound and Grace or Bound and Aparicio 2020? Yeah. Well, yeah, a full explanation of any particular laboratory experiment is going to include, even if there's only one operant behavior, it's going to include other behavior as well. Other behavior that is induced by the food. That's what I call B sub O. But then, of course, there's always some behavior. Well, I shouldn't say always, but there's also the possibility of behavior that is unrelated to the food. So those, even if there's only one operant activity, those three categories of activity, they take up all the time. So if that one B sub n is the unrelated ones, is only going to be significant when the rate of the food or other PIE is low, so that there's little induction of either the operant activity, which I call B, and the other activities, which I call B sub O. So they can both. Now, as the rate of the food or other PIE increases, both of those will increase. And they will crowd out the other activities unrelated to the food, the B sub n. Okay, so those are the dynamics that occur. And let's see, I've forgotten what the first part of your question was. Tom, can you repeat? Yeah, I was asking you if you considered if saying that the law of covariation is a two-term contingency is a misguided interpretation. Well, I offer this framework of I mean, if you think of behavior interacting with the environment, so an activity, let's say, changes something in the environment, produces food, let's say, or avoids a predator. That consequence, that important event, phylogenetically important event, then feeds back to the activity. Right? It will induce, in other words, it will tend to induce the activity. That is how operant
activities are maintained, because you have that loop where the activity produces the PIE, and the PIE induces the activity, and so on. That's actually the basis for a feedback system, which I, in theorizing, I use feedback system to represent that. But of course, the context or the signal is also important. That was what I was trying to diagram with those arrows and so on. Okay, thank you. Entonces, lo que dice el Dr. Baum de manera resumida es, puedes pensar en una contingencia de dos términos si estás hablando de el PI, la tasa del PI en relación a la tasa de comportamiento, pero también habría que considerar lo que llama la B sub O, que es otras conductas que son inducidas por ese mismo PI, y al mismo tiempo también podemos pensar en la B sub N, que son otras conductas que son inducidas por otros PIs o por otras señales relacionadas a los PIs. Y a eso se le añade la idea de que en este contexto tendríamos que pensar que no es solo el PI, sino la señal relacionada al PI. Entonces, en ese sentido, no es tan sencillo como decir que son una contingencia de dos términos. Realmente hay muchas cosas involucradas, como en el diagrama que él nos mostró varios slides atrás, con las distintas flechitas que ustedes vieron. So, thank you, Dr. Brown. It was really clear, and I'm happy that I understand now better that. Read the book. Get the book, and you'll see. Okay. Okay. I think there is one last question, but I don't know. I don't want to take more of your time. So, what do you think? Go ahead. You have me. Okay. So Juan Sebastian has another question. Oh yeah, group behavior. Yes. This is an open question, actually. I think whether it ever makes sense to talk about the behavior of a group. Okay, sometimes it seems unavoidable to talk about the behavior of a group as if as the group being an individual. So this is the ontological concept of individual. Say, for example, we're talking about a soccer team. You call it football, a football team. And they all work together, but they do different things. The forward line has one function, and halfbacks another, and so on. They play different roles. Each of them behaving together with the others. It results in an integrated performance of the group. So it seems to me there are times when you would want to talk about the behavior of groups. And it just so happens, actually, that a new publication just came out, work that I did with Peter Richardson at UC Davis, which is actually all about the behavior of groups. It's cultural evolution in the laboratory. Diego. So you can look up that paper. It's on ResearchGate. Ok, doctor Baum dice, esta es una pregunta abierta en principio. Puedes pensar efectivamente más allá del nivel ontológico individual, de la conducta individual, puedes pensarlo también en el nivel ontológico de la conducta grupal, como por ejemplo un equipo de soccer, un equipo de fútbol.
cada uno de ellos hace diferentes cosas, pero básicamente todos están comportándose para obtener exactamente lo mismo, que es ganar el partido. En ese sentido, pues hay que explorar un poco más y nos recomienda un paper reciente que él subió a ResearchGate, que es con... could you repeat the names of the researchers? Yeah, myself and Peter Richardson. It's called Cultural Evolution in the Laboratory. Ok, entonces, Dr. Baum dice, en ResearchGate hay un preprint, creo que ya sé cuál es, que se llama Cultural Evolution in Laboratory. Es con Peter Richardson y otros colegas. So it's the evolution of altruistic punishing. Yes, I already found the paper. I already have it with me here. Yeah. Entonces, pues también es con de la evolución del castigo en las sociedades. ¿Listo? Okay, Dr. Brown, I think that's all the questions that we have for now. Thank you so much for accepting this invitation. We're honored again, and I must say I'm extremely excited for this presentation. If it wasn't because I started to read your ideas like 10 years ago, maybe I probably would have left behavior analysis. So I was really excited for hearing this, and I always excited reading your papers. So thank you so much again. Yes, there are for many people. You mentioned football in Colombia. For many people, for many children, they have their people they want to look like are the football players. When I was younger, a long time ago, not that long, I don't know. You were the people I wanted to look like. You are the people. You are our models. You our Racklin, etc. You have been following your paper for a long time. Thank you very much for being here. It's really something very important for us, Dr. Baum. Yeah, I'm sorry that Howie didn't live to see this. I think he would really have been very appreciative, because he once said to me, this is starting to be a real theory of behavior. El doctor Baum nos dice que además que está pues muy contento por que lástima que el doctor Racklin no pudo observar cómo esto ha evolucionado, pero que alguna vez dijo que pues esto se estaba convirtiendo como en una nueva teoría de comportamiento y pues interesante. Okay, so thank you, Dr. Baum. Thank you very much, Dr. Baum. Have a good night. It's my pleasure. I'm very happy to do this. Okay. Thank you so much. Bueno, muchísimas gracias a todos por atendernos y escucharnos, y pues nos vemos en otra invitación a algún otro gran ponente como el Dr. Baum. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Thank you, Dr. Baum. Good night. Dr. Baum. Good night. Okay.